अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। पाक का मफहूम, हजरत नूह की कौम ने जनाब नूह को बहुत सताया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह ने दुआ की, अल्लाह ये बहुत सता रहे हैं, तू इन पे अजाब डाल। हजरत नूह ने दुआ की, अल्लाह ने कहा ठीक है, अजाब डाल देंगे, इनको अजाब में गिरफ्तार करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल भी कर ली। लोगों का ख्याल ये है कि इधर दुआ करो और फौरन उधर कबूल हो जाए, और नहीं कबूल हो तो बोले अल्लाह तो माज़अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन उसकी शान है, किसकी दुआ का ज़हूर कब करना है वो अच्छी तरह जानता है। नूह ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर ली, लेकिन फौरन उसका असर जाहिर नहीं हुआ। कितने साल में असर जाहिर हुआ पता है आपको? 40 साल में। कैसे? दुआ कबूल हो गई, जिब्रील आए। अब थोड़ा सा जिक्र नूह कर लिया जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद उनके हाथ में कुछ खजूरें थी, खजूर की कुछ खजूरें थी। हजरत जिब्रील खाते पीते तो नहीं है, तो उन्होंने अपनी मुट्ठी हजरत नूह के सामने की, ओ नूह लीजिए खजूर खाइए। हजरत नूह को हैरत हुई, मैंने कौम की तबाही के लिए दुआ की है और ये लेकर आए खजूर खाने के लिए। हजरत नूह ने खजूर खाई। खजूर खाई तो कहा गुटलियां फेंकना नहीं, गुटलियां जमा की। अच्छा, खजूर कैसे खाते हैं? खजूर खाने की सुन्नत ये है, लोग जब खजूर आती है तो मुंह में डाल लेते हैं, ये सुन्नत नहीं है। और फिर मुंह की गुटली हाथ में लेते हैं और उसको उसी बर्तन में डालते हैं जिसमें खजूर रखी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत नाराज होते थे ऐसे लोगों से जो मुंह से गुटली निकाल के बर्तन में रखते थे। पहली बात तो मुंह में गुटली समेत खजूर डालना ही नहीं चाहिए। खजूर हाथ में लेके उसके 2 टुकड़े करना चाहिए और गुटली बाहर निकालकर फिर खजूर मुंह में डालना चाहिए। नहीं, मुंह में नहीं डालना चाहिए डायरेक्ट, खजूर की गुटली बाहर ही निकालकर फिर खजूर मुंह में डालना चाहिए। आपने खजूर खाई, गुटलियां जमा करते रहे, खजूर खा ली तो कहा ये गुटलियों का क्या? तो इरशाद हुआ ये खजूर मैं जन्नत से लाया हूं, ये खजूर जन्नत से लाया। देखो नबी की शान, लोग जन्नत में जाकर जन्नत की चीजें खाएंगे, नबी दुनिया में रहकर, नबी दुनिया में रहकर के जन्नत के फल खाता है। अरे नबी तो नबी है, जिसको नबी से निस्बत हो जाए वो भी दुनिया में जन्नत के फल खाता है। हजरत मरियम के हुजरे में जो जन्नत के फल आए थे, मरियम कोई नबी तो नहीं है, वो नबी की माँ है, वो नबी की माँ है। नबी की माँ जो है, सुभान अल्लाह, जो है वो नबी की माँ जन्नत के फल खा रही है दुनिया के अंदर, और कुर्बान, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात याद आई। नबी की माँ भी जन्नत के फल खाती है दुनिया में, और नबी की औलाद को भी जन्नत का खाना मिल जाता है दुनिया में। कौन है नबी की औलाद? सुभान अल्लाह, वो मेरा आका इमाम हसन और इमाम हुसैन। एक दिन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा आई, हुजूर की बारगाह में रोने लगी। सरकार ने, बेटी फातिमा क्यों रो रही हो? अर्ज़ करती, बाबा जान, और मेरा बेटा हुसैन गुम हो गया है, और गुम हुआ तो मैंने बहुत ढूंढा, अली ने भी बहुत ढूंढा, हुसैन कहीं मिलता नहीं। आका ने फरमाया चलो हम सब मिलके ढूंढते हैं। और हुसैन भी कैसा गुमशुदा हुसैन है कि गुम हो जाए तो नबियों का इमाम ढूंढने निकलता है, अंबिया का इमाम निकलता है। कौन ढूंढ रहे? 4 लोग ढूंढने निकले हैं इमाम हुसैन को। हुजूर नबियों की जान, अली वलियों की जान, फातिमा कायनात की जान, और साथ में मौला हसन। 4 तन निकले हैं 5वें तन को ढूंढने के लिए। गोया के हुसैन मिले तो हो जाते 5 तन। ये हुसैन की शान है। ढूंढते ढूंढते, अब हुजूर को तो पता है ना, आलिम गैब है हुजूर, हुजूर को पता है कि ये है कहां। एक सहाबी के बाग में गए तो देखा कि मौला हुसैन
ریت پر سو رہے ہیں. سیدہ دوڑی, میرا بیٹا اتنی دھوپ میں ریت پر, دھوپ میں نیند نہیں آتی, اور مولا حسین تپتی ہوئی ریت پہ سو رہے ہیں. حضور مسکرائے, کہا حضور میرے بیٹے کو ریت پہ دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی, میں دیکھ رہا ہوں. میرا حسین جو سویا ہے تو جبریل نے اپنا ایک پر حسین کے نیچے بچھایا ہے اور دوسرے پیر کا سایہ, پر کا سایہ کیا, ایک پر نیچے ہے اور دوسرے پر کا سایہ ہے, اور وہ نظر نہیں آ رہا, اسی لیے تو حسین سکون سے سو رہا ہے. مولا حسین کی شان ہے, اور جس کی بچپنے میں شان یہ ہو, 56 سال میں کربلا میں اس کی شان کیا ہو. بات یوں ہی نکل آ گئی. اب چھوڑ دیجیے اللہ پر, اب جو ہوگا سو ہوگا. عنوان جو لے کر چلے تھے وہ تو پرے رہ گیا, اور اب پرے جبریل کی بات آ گئی. ایک پر نیچے ایک پر اوپر, یہ باتیں ہو رہی تھی. باتیں سن کر کے حسین اٹھ گئے. مولا حسین بیدار ہو گئے, نیند سے اٹھے, سیدھا ماں کو, نانا کو, بابا کو دیکھا تو اب مچل گئے. نانا کا دامن پکڑا, ماں نے سینے سے لگایا, بیٹے کہاں گم ہو گئے تھے. ماں چلتے چلتے آیا, نیند لگی, سو گیا. چلو بیٹے گھر. کہا نہیں مجھے بھوک لگی, کھانا دو. بچپنا تھا, کہا مجھے بھوک لگی, کھانا دو. ماں نے لب چومے, بیٹے گھر میں کھانا ہے چل کے کھا لو. کہا نہیں یہیں دو, مجھے کھانا یہیں چاہیے. حضور سید عالم نے کہا بیٹے گھر چل کے کھاؤ, یہاں باغ میں تمہیں کھانا کیسے دیں گے. بس دامن پکڑا, مجھے یہیں چاہیے, بس اتنا کہا تھا. آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے. بلبل سدرہ جبریل عرض کرتے ہیں حضور حسین کو نہ کہیں, گھر کی بات نہ کریں, یہیں پہ کھانا کھلائیں. یہ لیجیے اللہ نے جنت کے برتنوں میں جنت کا کھانا بھیج دیا. قربان جائیں, یہ شان ہے. بہرحال بات دور نہ نکلیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے کھجور کھائی, جنت کی کھجوریں. کہا جبریل اس کا کیا کریں. کہا اے نوح اسے زمین میں ڈال دیں, اس سے درخت اگیں گے. جب درخت بڑے ہو جائیں گے اس کو آپ کاٹیں گے. جب آپ کاٹیں گے تو اس سے آپ ایک کشتی بنائیں گے, اور کشتی بنائیں گے تو تب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا. اور جب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا تو پھر آپ کی قوم ڈوب جائے گی, اور جو کشتی میں آئے گا وہ تیرے گا. اتنا لمبا معاملہ تھا. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں اتنا لمبا وقفہ تھا. اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر دعا کریں, ایسا بھی ہوتا ہے, قبول تو ہوتی ہے لیکن اثر کب ظاہر ہو یہ اس کی مرضی پہ ہوتا ہے. اس لیے دعا کرنے کے بعد جلدی مت مچایا کرو, دعا کر کے اس پہ چھوڑ دیا کرو. دعا کرنا اپنا کام ہے اور اس کا اثر ظاہر کرنا اس کا کام ہے, تو اس کے کام میں دخل مت دیا کرو.